बिछा राशिर लोक माने सतर्क रुहंतु बंधुगण। आगामी 24 घंटा मध्यरे आपणक जीवनर चक उलटपालट हेबाकु जाउछि एवं आपणक टंका, आपणक भाग्य, आपणक परिवार, आपणक जीवन सबुकिछि बाजीरे लागिबाकु जाउछि। जदि आपण निजर मंगल चाहंती तेबे एही छोट भिडियोटिकु आरंभरू शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंतु। बंधुगण, मोर उद्देश्य आपणंकु भयभीत करिबा नुहे। मोर उद्देश्य केवल एतिकी जे मु आपणंकु आगामी 24 घंटार सत्य सामना करिबाकु आसीछि। कारण जदि आपण समय बाहर करी सत्य जानिबा एवं समय को परीक्षा करिबे तेबे बंधुगण आपण आपणंक जीवन को सर्ग करिदेबे। एवं जदि आपण एही भिडियो को अनदेखा करिबार भूल करंती, एही भिडियो को मजा भाबरे ग्रहण करंती, तेबे बंधुगण आपण जीवन सारा पश्चाताप करिबे एवं केही आपणंक लुह पोछिबाकु आसीबे नाही। कारण देखंतु आगामी 24 घंटा मध्यरे एही तीनोटी ग्रह शनि, राहु एवं केतु घोषणा करिसंती जे एबे आपणंक भाग्य बदलिबो। आपणंक भाग्य बदलिबो नचेत आपणंक जीवन नष्ट होइजिबो। एही भिडियो रे मु तुमर समस्त प्रश्नर उत्तर आनिछि। बंधुगण, मु भल भाबरे जाने जे गत किछि समय धरी तुम मनरे अनेक प्रकारर प्रश्न एवं उत्तर चलिछि। तुमे सबुबेले भाबुछ जे मोर भाग्य केबे परिवर्तन हेबो, मोर भाग्य केबे मो सहित रहिबो, शेषरे मु मोर कठिन परिश्रमर पुरस्कार केबे पाइबी। तेनु मोर हाथ जोड़ी एक छोट अनुरोध अछि। जदि तुमे एही भिडियो आरंभ करूछ, दयाकरी एहाकु शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंतु। आगकु बढ़िबा पूर्वरु दयाकरी एही भिडियो को लाइक करंतु एवं मंतव्य विभाग रे ओम नमः शिवाय, साधुजी सीताराम लेख। हाँ बंधुगण, मु तुमको कहि देउछि जे आगामी 24 घंटा मध्यरे घटिबाकु थिबा ग्रह परिवर्तन कोनोसी साधारण परिवर्तन नुहे। बंधुगण, एही समय हेउछि जेतेबेले भाग्यर बंद द्र खोली जाए एवं किछि द्र सबुदिन पई बंद होई जाए। कारण ग्रह मानकर स्पष्ट अर्थ हेउछि जे सेमाने आम जीवन रे दुई प्रकारर द्र खोली दियंती। गोटिए जहां आमकु आगकु नहीं जाए एवं अन्यटी जहां आमकु पछकु नहीं जाए। हाँ बंधुगण, मु तुमको कहिबाकु चाहूछि जे एही समय ग्रह माने काहाकु खुशी करिबाकु आसी नाहंती, बरम तुमर हिसाब स्थिर करिबाकु आसीछंती। गत किछि वर्ष धरी तुमे जहा करिछ, कहिछ एवं चिंता करिछ ताहा तुमको पछकु फेराई आनिबो। हाँ बंधुगण, लिखित कर्मर गणित बहुत सरल। भल कर एवं तुमे भल पाइब, खराप कर एवं तुमे खराप पाइब। किंतु वर्तमान कलिजुगरे भल कर, तेनु खराप जिनिस रहिबाकु दियो एवं खराप काम कर एवं भल जिनिस घटिबो। एही प्रकारर मानसिकता थिबा लोकमाने तुम जीवन रे तुम चारि पाखरे घुरी बुलुछंती, जेउ माने तुमर प्रगति, तुमर उड़ान देखि पारिबे नाही। तुमे जीवन रे टिकिए आगकु बढ़ु नाह एवं तुमर निज लोक तुमर डेणा काटिबाकु आसंती। हाँ बंधु, मु तुमको कहि देउछि जे एही महर्षि परिवर्तन विषय रे सबुठारु बड़ एवं कटु किंतु सत्य कथा हेउछि जे अनेक लोक भाबुछंती जे काहीकि समस्या हठात बढ़ी गला, तुमे हठात अस्थिर होई गला। तुमर मानसिक शांति तुमको बहुत अस्थिर करुछि, तुमर मन विचलित हेउछि। हाँ बंधुगण, बिना कारण रे तुमर हृदय काहीकि भारी लागुछि, निद काहीकि चली गला, संपर्क रे हठात दूरता काहीकि आसीगला, तेबे बुझ जे एहा बिना कारण रे नुहे। कारण ग्रह गुड़िक तुमर जीवनर सेही स्तर गुड़िकु खोली देउछंती जहा तुमे एपर्यंत सम्मुखीन होइना हो। जेतेबेले केही पुरुणा आलमारी खोले, सेथिरे पोता होइथिबा जिनिस गुड़िक बाहर को पड़ी जाए, किछि जिनिस उपयोगी होई जाए, किछि अलिया होई जाए। सेही परी बंधुगण, एबे तुम जीवन रे मध्यम एपरी लोक आसीबे जेउ माने केवल देखाइबा पाई बंधु थिले, मिठा कथा कही फायदा उठाई थिले, जेउ माने तुम पछपटे हसी थिले, जेउ माने तुमर जीवनर मजा करुथिले, जेउ माने तुमर बाध्यबाधकतार फायदा उठाई थिले, सेमाने पूर्वरु सेमानंक विश्वासर फायदा नेउथिले। एबे सेमानंकर प्रकृत चेहरा प्रकाश पाइबो एवं एही सत्य तिक्त हेबो कारण तुमे सेमानंकु विश्वास करुथिल। बंधुगण,
ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କେହି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଚାକିରିରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ, କେବଳ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରାଯାଇଥିଲା, କିମ୍ବା ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ଦେଇଥିଲ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଗଲା, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଗୁଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ନିଜର ଭାବନା ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ 9ଟି ଗ୍ରହର ଗତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମନକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖତା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଗତିରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପଥ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଟଙ୍କା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଚାଲିଯାଉଛି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟଙ୍କାର ଭ୍ରମ ଏପରି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ପାଇବ ସେତେ କମ୍ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନରାତି ଏକ ମେସିନ ପରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଦଳେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ମଣିଷ ଟଙ୍କା ପରିଚାଳନା କରିବାର କଳା ଜାଣିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯଦିଓ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ 56 ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତଥାପି ସେହି 56 ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି କୂଅ ଖୋଳେ କିନ୍ତୁ ତଳେ ଏକ ଫାଟ ଥିବାରୁ ପାଣି ଦେଖେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଫାଟ ଅଛି, ଲୋଭ, ଗର୍ବ, ଖରାପ ସାଥୀ କିମ୍ବା ଆଳସ୍ୟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଫାଟ ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ଆପଣ ଉପରୁ ଯେତେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଲୋକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ। କେତେକ ଲୋଭରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେକ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେକ ଅସହାୟତାରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସଚ୍ଚା ହୃଦୟ ଏବଂ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମହାନ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ଅହଙ୍କାରକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଅହଙ୍କାର ଯାହା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସନ୍ନିହିତ ଅଛି। କାହାର ଟଙ୍କା ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, କାହାର ସମ୍ମାନ, ପଦବୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅହଙ୍କାର ଥାଏ ଏବଂ କାହାର ପରିବାର ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅହଙ୍କାର କେବେ କାହାର ଆତ୍ମୀୟ ହୋଇନଥାଏ। ସମୟ ବଦଳିଗଲେ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ କ'ଣ ସେହି ଅନ୍ଧାରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମେ ବାହାରି ଆସିଛ? ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜୀବନ ବିତାଇଛ, ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜୀବନ ବିତାଇଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଦେଖ, ଗ୍ରହମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ, ଗ୍ରହମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ, ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛ।
ଗ୍ରହମାନେ କେବଳ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଦେଖ, ଗ୍ରହମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ଦେଖାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ବାୟୁରେ ଉଡୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାହାକୁ କିଛି ବି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖ, ଆଜିର ସମୟରେ ଅହଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ, ସେହି ଅହଙ୍କାର ଯାହା ବିଷୟରେ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଦୌ ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନୀରବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱର କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଲୋକମାନେ ଉଠିବେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସବୁକିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗ୍ରହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଶନିଦେବ ମଣିଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବାର, ଚାକିରି, ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି, ଯଦି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ଫଳକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁ, ଭଗବାନ ସିଧାସଳଖ ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତି, ତୁମେ ଏଥିରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର। କେତେକ ସମୟରେ ଆମର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ, ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯାହା ମାଗୁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ପଥ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଏକ ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ ଜିତିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜୋତା ଯୋଗାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦୌଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆମକୁ କେବେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଥ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କେବେ, କେଉଁଠି, କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିପରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। 9ଟି ଗ୍ରହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ଟି ଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କ ପରୀକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ହେଉ କି ସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରେମିକ, ପ୍ରେମିକାର ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ ହେଉ କି ଭଉଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କୌଣସି ମଧ୍ୟମ ପଥ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟମ ପଥ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ରଖିଥାଉ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଆଶା ପୂରଣ କରିନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ଆମର ହୃଦୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେପରି ସାମାନ୍ୟ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସୂତା ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ଏବଂ ଏକ ମଜବୁତ ରସି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ ଥିବା ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବେ। ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ଜୀବନ ଏହିପରି ହେବ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରର ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଛି, ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ହଠାତ୍ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଛି, ତୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଗ୍ରହମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଶରୀରକୁ ନେଇ ମଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶରୀରର ସମସ୍ୟାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଶରୀର ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିପାରିବେ ଯାହା ସେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପଛରେ ଏତେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ
सेमाने निज शरीर एवं स्वास्थ्यर जत्न नियंती नहीं। देखंतु जीवनर सबुठारु मूल्यवान एवं मूल्यवान जिनिस हेउछि आमर स्वास्थ्य। कारण जदि स्वास्थ्य भल थाए तेबे जणे व्यक्ति बहुत टंका रोजगार करिब। देखंतु बंधुगण, मु आपनंकु कहिबाकु चाहूछि जे एही समय रे ग्रह स्वास्थ्य संपर्क रे एक चेतावनी देउछि एवं एही चेतावनी को बुझिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबो। जेउ माने कुहंती जे एबे किछि नहीं, जेतेबेले सेमानंक शरीर रे किछि समस्या देखा देबा आरंभ हुए, किछि छोट अस्ति, सेतेबेले लोक माने एहाकू अनदेखा करंती जे हे चिंता करिबार किछि नहीं, हे एहा एक छोट समस्या, हे वर्तमान किछि नहीं, तापर सेमाने परे पश्चाताप करिबे। हाँ बंधुगण, मु आपनंकु कहिबाकू चाहूछि जे जदि एक छोट फाटकू अनदेखा करा जाए तेबे समग्र कांथ खसी पड़ी पारे। सेही परी शरीर मध्य संकेत दिए। बंधुगण, एही मानसिक चाप मध्य बढ़िबो एवं आपण एकाकी अनुभव करिबे, किंतु एही एकाकीता आपनंकु शक्तिशाली करिबाकू आसीछि, आपनंकु भांगिबा पाई नुहे। सेथिपाई बंधुगण, देखंतु जदि आमे आमर जीवन को उन्नत करिबाकू चेष्टा करू तेबे एहा निश्चित भाबरे भल हेबो। किछि लोकंकर एपरी अभ्यास थाए, जेपरी आपण प्रायतः आपणक परिवार रे एपरी अनेक लोकंकु देखिथिबे जेउ मानंकु टिके ठंडा एवं काश हुए तेबे जदि सेमाने कुहंती जे आरे एहा ठीक अछि, एहा एक छोट समस्या, एहा भल होई जिवो। किंतु मु आपणंकु कहिबाकू चाहे जे बंधुगण, शरीरर छोट समस्या एहाकू अनदेखा करंतु नहीं। देखंतु एहा सेही समय जेतेबेले अनेक लोक सेमानंकर प्रकृत मूल्य बुझिबे। केतेक अनुभव करिबे जे सेमाने जेते शक्तिशाली भाबुछंती सेते शक्तिशाली नुहंती एवं केतेक अनुभव करिबे जे सेमाने पूर्वरु भाबिथिबा अपेक्षा अनेक दिगरे शक्तिशाली। तेणु बंधुगण, देखंतु आपण आपणक क्यारियर जेकोनसी परिवर्तन आशा करुथिले किंबा आशा करुथिले आपणक काम ताहा घटिबो। किछि लोक चाकिरी छाड़िबाकू बाध्य हेबे, किछि लोक हठात नूतन सुजोग पाइबे, किंतु जेउ माने परिवर्तन को भय करंती सेमाने सबुठारु अधिक फसीजिबे। कारण एही ग्रह परिवर्तन कहुछि जे जेउ माने बुड़ी जिबा बंद करिदेले एवं जेउ माने स्थानांतरित हेले सेमाने बंची गले। जेपरी नदीर पानी बंद होई गले पची जाए, किंतु जदि एहा प्रवाहित हुए तेबे सफा रही थाए, सेही परी जीवन मध्य गति करिबा विषय रे। देखंतु जदि आमे आमर जीवन को उन्नत करिबाकू चाहूं तेबे आमकू गति करिबाकू पड़िबो। जदि आमे गोटिए स्थान रे रहिलु तेबे जीवन पची जाए। मु तुमकू कहिबाकू चाहूछि जे एही समय आमर कर्मर फल, जदि आमे भल काम करू तेबे आमे फल पाइबु, जदि आमे खराप काम करू तेबे आमकू दंड मिलिबो। एवं सबुठारु बड़ सत्य हेउछि जे एही समय रे केही आमकू रक्षा करिबाकू आसीबे नाही। कोनोसी बंधु, कोनोसी संपर्कीय, कोनोसी मिथ्या समर्थन नाही। प्रत्येक व्यक्ति को निज युद्ध निजे लड़िबाकू पड़िबो। एहा ही कारण। एहा सत्य जे अनेक लोक भितरे भांगी पड़ी कांदिबे, किंतु सेही कांद सेमानंकू एक नूतन व्यक्ति करिबो। कारण देख, जेतेबेले आमे जीवन रे कोनोसी समस्यार सम्मुखीन हेउ, आमे सबुबेले लोकंक ठारू आशा करू जे एही व्यक्ति मोते समर्थन करिबे, एही व्यक्ति मोते समस्यारू बाहर करिबे, एही व्यक्ति मोते मोर शेष मुहूर्तरे घेरिबे, मोते पार कराइबे। किंतु मने रख जे एही चिंताधारा आम डंगा को बुड़ाई दिए। जेतेबेले आमे लोकंक साहाय्य रे पोखरी रे आमर डंगा लंच करू, सेथिपाई जदि तुमे तुमर डंगा पार कराइबाकू चाहुछ तेबे तुमकू निजे एहाकू चलाइबाकू पड़िबो। तुमकू तुमर जीवनर डंगा चालक हेबाकू पड़िबो। एबे समय आसीछि बंधु, उठ एवं एही समुद्र पार होई निज जीवन को नहीं जा। देख, जदि तुमे तुमर संपर्कीयंक घर को भेटिबाकू जाउछ तेबे तुमकू सतर्क रहिबाकू पड़िबो जे तुमे तुमर शब्द बहुत सतर्कतार सहित बाछिबो। आजिर समय रे महिला माने सेमानंकर संस्कृति को भूली जाइछंती। केटी पार्टी नामक एक व्यवस्था अछि जहाकू महिला माने आयोजन करंती एवं सेही सभारे महिला माने केतेबेले निज स्मींकू अपमान करंती
केतेबेले सेमाने निज सासुंकु निज मां परी अपमान करंती, केतेबेले सेमाने निज बापांको सुरंकु अपमान करंती, सेमानंकु अपमानित करंती। तेनु सतर्क रुह जे महिला माने निज घरे एही मूर्खता काम न करंती। केबे भी चारि जनंकु निज पारिपार्श्विक विषय प्रकाश कर नाही, कारण यह जने मूर्ख महिलांक लक्षण जे जदि तुमे तुमर घरर विषय अन्य मानंकु प्रकाश कर, तेबे तुमर घर मध्य प्रकाश पाइबाकु अधिक समय लागिबो नाही। देख बंधुगण, तुमर जीवन कहानी एबे आहुरी रहस्यमय हेबाकु जाउछि, कारण 9टी ग्रहर प्रकृत गति एबे तुम जीवन रे धीरे धीरे नुहे बरम हठात तार प्रभाव देखाइबो। एही समय हेबो जेतेबेले अनेक लोक भाबिबे जे सबु किछि एका संगरे काहेकि भूल हेउछि। हाँ बंधुगण, तुम जीवन रे अंधकार आसिबो जेपरी केही हठात जीवनर आलोक बंद करि देइछि। तुमे पथ देखिबा बंद करिदेब एवं चारि पाखरे केवल भितरकु अनुभव करिब, एवं एही भय केवल बाहरु नुहे बरम भितररु हेब। तुमे निज मनकु भय करिब। तुमे रातिरे उठिब एवं तुमर हृदय कौनसी कारण बिना द्रुत गतिरे धरकाइब। बारंबार सेही पुरुणा दृश्य, सेही पुरुणा स्मृति तुम आखि सामनारे आसिब। पुरुणा पाप, पुरुणा भूल, पुरुणा मिछ सबु किछि तुम मनकु गोटिए गोटिए करी आसिबा आरंभ करिब। एवं एहा एक भ्रम हेब नाही, एहा ग्रह मानकर गति हेब। बंधुगण, मु तुमकु कहिबाकु चाहे जे प्रत्येक मनुष्यकु तार वर्तमान बंचिबाकु पड़िब। हाँ, कारण आमकु आगकु जिबार पथ स्पष्ट करिबाकु पड़िब, आमकु आगकु भिन्न भिन्न पथ नेबाकु पड़िब। हाँ बंधुगण, मु तुमकु कहिबाकु चाहे जे शेषरे नवग्रह एही वार्ता देउछंती जे एहा भयभीत हेबार समय नुहे बरं जाग्रत हेबार समय। जेउ माने सत्यकु ग्रहण करंती सेमाने ही आगकु बढ़िबे, एवं जेउ माने मिथ्या आशारे बंची रहंती सेमाने सबुठारु अधिक भांगी जिबे, कारण महर्षिंक परिवर्तन काहाकु नष्ट करिबाकु नुहे बरं मुखा हटाइबा पाई आसीछि, एवं सत्य सर्वदा तिक्त, किंतु एहा जने व्यक्तिकु सठिक रास्तारे मध्य नहीं थाए। बंधुगण, मु तुमकु कहि देउछि जे एही समय आत्माकु थराई देब, जेउ आत्मा तुमे कौन एवं कौन नुह ताहा सबु किछि जाने। हाँ बंधुगण, मु तुमकु कहि देउछि जे एही समय रे तुम जीवन रे किछि भाग्य भांगी जिवो एवं किछि भाग्य जोड़ी हेब। एही समय सेही लोकमानंक पाई आहुरी विपदपूर्ण, जेउ माने भूल उपाय रे टंका रोजगार करूछंती, जेउ माने प्रतारणा, मिछ एवं छलना रे जीवन बिताउछंती, कारण ग्रह गुड़िक एबे सेमानंकु खोलिबाकु जाउछंती। जेपरी एक प्रबल पवन रे नकली पत्र उड़ी जाए, प्रकृत गछकु ठिया करी दिए, सेही परी नकली शक्ति, नकली स्थिति एवं नकली संपर्क मध्य उड़ी जिबा आरंभ करिब। भय एहा हेबो नाही जे सबु किछि छड़ाई निया जाइछि, भय एही हेबो जे लुचिबा पाई कोनोसी स्थान नाही। अनेक लोक ईश्वरंकु मध्य भय करिबाकु आरंभ करिबे। सेमाने मंदिर रे ठिया होई मध्य शांति पाइबे नाही, कारण जेतेबेले भितरे मैला थाए कोनोसी बाह्य प्रतिकार काम करे नाही। एही समय आत्मा थराई देब। अनेक लोक अनुभव करिबे जे जेउ जिनिस गुड़िक ठारू सेमाने दडुथिले, जेउ जिनिस गुड़िकरू सेमाने खसिबाकु चेष्टा करुथिले, जेउ जिनिस गुड़िक सेमाने निज जीवनरू हटाइबाकु चेष्टा करुथिले, ताहा एबे सेमानंकु पीछा करुछि, जेपरी आलोकरे अदृश्य किंतु अंधाररे स्पष्ट भावरे दृश्यमान एक छाई। शेषरे बंधुगण, मु आपणंकु कहिबाकु चाहे जे ग्रह माने कुहंती जे एसबु आपणंकु भयभीत करिबा पाई नुहे बरं आपणंकु जाग्रत करिबा पाई घटुछि। आउ मु तुमकु कहिबाकु चाहे बंधुगण, जदि तुमे तुम जीवन रे केबे अन्य काहाकु आघात देइछ एवं तुमे भाबुछ जे सेही जंत्रणार सध बहुत भल हेब, तेबे मोते कुह। मु तुमकु विश्वास देउछि जे आगामी समय बहुत भल हेब। मु तुमकु कहिबाकु चाहे जे एही समय सेही लोकमानंक पाई भल हेब जेउ माने अविवाहित एवं सोशल मीडिया व्यवहार करंती, कारण सोशल मीडिया माध्यम रे तुमे एक साथी पाइब जे जीवन सारा तुम सहित रहिबाकु प्रतिश्रुति देब। किंतु मु तुमकु कहिबाकु चाहे बंधुगण जे आमकु जीवनर प्रत्येक निष्पत्ति बहुत भाविचिंती नेबा उचित, कारण अनेक समय रे जीवन आमे जेपरी भाबुछु सेही परी नुहे।
प्रायतः जीवन आम जीवन रे नूतन लोकंकु आमकु परीक्षा करिबा पई पठाए। एबे सेमाने जेकोनसी रूपरे आसंती, सेमाने बंधु भाबरे आसंती, सेमाने संपर्कीय भाबरे आसंती, सेमाने पड़ोसी भाबरे आसंती। तेणु तुम जीवनर प्रत्येक व्यक्तिंकु विश्वास करिबा पूर्वरु भलो भाबरे चिंता कर, कारण जदि अन्यथा देखा जाए तेबे एही दुनिया विश्वासयोग्य मध्य नुहे। जेउमानंकु सबुठारु अधिक विश्वास करा जाए सेमाने आमकु ठकिबारे कोनोसी कसरत छाड़ंती नहीं।